ॐ शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ गुड इवनिंग एवरीवन Okay, we'll do a review of 20, chapter 7 from 20. See where. Krishnaveni, you can do maybe 12, and then Anita, you can do 12, or 12 or Sure. 13. Yeah. Should I start from chapter 7, 20? Yeah, chapter 7, 20. Okay. Should me first Hari or? Om. You want to go? Okay. You want to go No first? worries, no worries. Okay, Go okay. ahead. All right. Should I wait, sir? Yeah, no, you can go. Okay. You can go. Hari Om. Uttaya cha mahasam ham devi chanda tamavata. Go ahead, yeah. Uttaya cha mahasam ham devi chandamatavata. Grihitva chasya kesheshu sirastena sinachinat. And the first line, like I said, the hum, although it is put separately, it is not a separate hum. It is simham only. So, Utthaya cha mahasimham. Oh, in your recording, it was separated, I Oh, thought, is sir. it? Maybe Okay, I'll fix it then, because it was initially maybe it I was separate. misunderstood. Okay. Sir. I'll check. I'll first Panumoda, I think they were saying it separately, then we fixed it. So, okay. So it is Uttaya Chamaha Simham. That's Correct. how it should be. Correct. Okay, sir. Yes. Okay. Grihitva chasya kesheshu sirastena sinachinat atamundopyatavattam drishtva chandam nipatitam tamapyapadayat bhumau sakatkapi hatam rusha हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो बेजे पयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रसण्डास् अट्टहासं मिश्रमयेप्येत्य चण्डिकाम्. அது அந்த அட்டஹாசம், but that will come along with prachanda. So praha prachanda attahasam. प्राह प्रचण्डा अट्टहासं मिश्रमप्येत्य चण्डिकाम्. Okay, I'll just just practice it again. Okay, I think you're separating the word attahasam. Separating. It's one word. Yes, sir. Prachanda attahasam. Prachandahasam. Prachanda. मया तवात्रो बहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि. ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ज्ञाता देवी भविष्यसि. ॐ सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै पत्रायै नियताः प्रणता स्मताम् साङ्गायै सायुधायै सपरिवार्यायै सर्वात्मिकायै
कर्पूरबीता दष्टात्र्यै काली चामुण्डा देव्यै नमः. ॐ. That's it from No, you can do six more of the eight. Yeah. 6. Okay. अष्टमोऽध्यायः. ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः पराधीन चेता शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुतायुताः कम्बूनां चतुरशतिर्निर्यान्तु सर्वबलैर्वृताः. Second line. Sorry. Chatura Sheetir चतुरशीतिर् कम्बून् Niryantu Swabhalairvritaha. कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशत् असुराणां कुलानि वै शतं कुलानि दौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृता मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया Agnyaya. त्वरिता मम. इत्याज्ञाप्याशुरपतः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयत आयताम् आयत Ayantam. आ- आयान्त Ayantam. Yeah. आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यम् अतिभीषणम् ज्यास्वनैष्पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततस् ततः सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिका चोपबृंहयात् धनु Brimhayat. The last word. Brimhayat. चोपबृंहयत् धनुज्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निदानम् उपश्रित्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपा विनाशय सुरद्विषं भावयामास सिंह Bhavaya. भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां ततेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेवा हि तच्चक्तिरसुरान् योधुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते Second line, first word. Ayata. सारी आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषा रूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा I कौमारी think that's where we stopped, right? शक्तिहस्ता Oh, च sorry. Keep going. Yeah, sorry. कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योधुमभ्याययौ दैत्यान् अम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा सार्ङ्ग
खड्गहस्ताभ्युपाययौ. Yeah, that's where we stop. Okay. So we'll continue from 19. Let me see who I had today. Jyotiji, you can be a student, and Bhuvana, you can be a student. So stanza 19. Tathaiva Vaishnavi long E Shaktir. Oh, we did. Yajna Finished. Varaham Atulam. So it actually breaks at that ma there, im and a. Yajna Varaham Atulam. Rupam Ya Bibrato Harehe. Shaktihi put is Shaktis Sapyayayau Tatra Varahim Bibrati Tanum. So, like we saw in the previous one, from each of the gods and the devas, there is a feminine version of those gods who's actually coming out. And that feminine version of the god means they have the same Shakti, the energy of it, and they also have the same, whatever the form, they also have the same Vahanam and the same equipments and all of that stuff. So here from Varaha comes Varahi. So when you see, like we're telling, when you see Kaumari, Vaishnavi, when you see all these names of Devis, when you hear, you should immediately know who it is coming from, who it's a female representation of who. So Vaishnavi means it is from Vishnu, the Devi who has come from Vishnu. So Vaishnava Devi Mandir, when you go, that's Vaishnavi. She's come from Vishnu. Now Varahi, when you see Varahi, you should know it's come from Varaha. So from Varaha Murti, Varahi is coming. So she naturally has the shape of it, like it's got like the boar kind of shape, right? With a stout and all of that in this mouth. So, Yajnavaraham Atulam Rupam Ya Bibhrato Harehe Shakti Sapyaya Yau Tatra Varahim Bibrati Tanum. यज्ञवाराहम् अतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिसाप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुं यज्ञवाराहम् अतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिसाप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रतीं तनुम्. Bibrati, I heard a im second time, there's no im there. Bibrati Tanum. बिभ्रति तनुम्. यज्ञवाराहमतुलं रूपं या विभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रतीतनुं यज्ञवाराहमतुलं रूपं या विभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रतीतनुं. Narasim. Rakesh, Yeah. sorry. In Tamil, there is Bibratim, so there is no im there, you said, right, sir? No, there's no im there. Just Bibrati Tanum. Bibratitam. Thank you, sir. Narasimhi, longi. Nrisimhasya. Bibrati, same thing. Sadrisham Vapuhu. Prapta Tatra Satakshepa Kshipta Nakshatra Samhatihi. So, it's just saying that from Narasimha, Narasimhi comes. So, it's like man lion form is Narasimha, female lion form is Narasimhi. And then the nakshatra is coming only because he's saying that because it's a lion or a lion, it's like, although a lioness may not have them as much mane like this, but entire nakshatra, all this constellations and everything are getting scattered with the Narasimhi coming out. Narasimhi nrisimhasya bibhrati sadrisham vapuhu prapta tatra satakshepa kshipta nakshatra samhatihi. नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सडाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सडाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः. नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः. Vajrahasta tataivaindri long e gaja rajopari stita
Prapta sahasra nayana yata shakras tathaiva sa. So two words here, which is referring who she's coming from. So one is Shakraha refers to Indra. And then Aindri. So Aindri means the one who has come from Indra. So the Aindri who has come from Indra is carrying that Vajra that Indra carries and also is riding on the Airavata kind of elephant that Indra rides on. So Aindri is the other Devi who is coming out. वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा Tataha, put a F to join, tataf, parivritas tabir, that re that is there, I'm breaking it, ir. So parivritas tabir, ishano deva shaktibihi, hanyantam asuraha, put a ish, hanyantam asurash shigram, mama prityaha chandikam. So like we saw from each of them, each of the gods, right? One of them comes, and then from that Chandika who was there also, one person comes out. So when all of them are there, then Shiva, Ishvara, here referring to Shiva. So Lord Shiva is telling them that go and get rid of all of these asuras, right? Make me happy by going and Prityaha Chandikam. You know, he's telling Chandika that all of you go, get rid of the Shumbha, Nishumba, and all of these asuras, and then make me happy. So Tataf, here yeah. Ishanu is the long Yeah. Ishanu, right? Yeah. Okay, Long thank you. E. Yeah. Thank you. ततः परिवृतस्ताभिर्ईशानो देवशक्तिभिः हन्यन्ताम् असुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततः परिवृतस्ताभिर्ईशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततः परिवृतस्ताभिर्ईशानो देवशक्तिभिः हन्यन्ताम् असुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततः परिवृतस्ताभिर्ईशानो देवशक्तिभिः अन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततः परिवृतास्ताभिर्ईशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् That word Hanyantam, okay, the Asura, instead of saying Masura, it's Hanyantam Asura Shikram. Okay, that word. हन्यन्ताम् असुरास् शीघ्रम् Yeah. Okay, yeah, thank you. Tato Devi long E Shariratu Vinishkrantati Bhishana Chandika Shaktirat Shivashata Ninadini long E ततो देवी शरीरात् विनिष्क्रान्ताति भीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी Oh, Bhuvana, you're on mute. Sorry. ततो देवी शरीराक्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी ततो देवी शरीराक्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा
शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्र जटिलम, break at that im there, jatilam, ईशानम अपराजिता. If you want to break at that ma, ईशानम अपराजिता. दूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः. सा चाह धूम्र जटिलम् ईशानम अपराजिता. दूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः. सा चाह धूम्रजटिलम् ईशानम् अपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः सा चाह धूम्रजटिलम् ईशानम् अपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः सा चाह धूम्रजटिलम् ईशानम् अपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः सा चाह धूम्रजटिलम् ईशानम् अपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः. ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः. ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावधिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावधिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय ब्रूहि समुपस्थिताः लिया ताः, I think I heard samupa, I heard just samupastitaha. ओके ब्रूहि शुम्भुं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यम् इन्द्रो लभताम् देवाः पुट इस् देवास् सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुम् इच्छत. त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत. त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत. त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत. त्रैलोक्य इन्द्रो लभतां देवः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुम् इच्छत. त्रैलोक्यम् इन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयत पातालं यदि जीवितुम् इच्छत. The second line, second word, prayata. यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुम् इच्छत. Balavale padhata chet, the dhan bha in Sanskrit, which is breaking it. Balavale padhata chet bhavanto yuddha kankshinaha tada gacchata tripyantu machivaha, put a F, machivah pishitena vaha. बलावले पाधत चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्चिवाः पिशितेन वः. बलावले पादथ चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः.
बलाबलेपादथ चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशिते नवः। Oh, mute Bhuvana. Bhuvana, mute little. Okay. बलाबले पादत चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मञ्चिवाः पिशिते नवः। मच्छिवाः पिशिते नवः। बलाबले पादत चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशिते नवः। यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः put is शिव स्वयं शिवदूतीति लोकेस्मिंस्, that is a halfway point, is tatah put is tatah sa khyatimágata. यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता। यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता। यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता। यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता। ततः साख्यातिमागता। Like kyatim agata, but you can say it as one word. Kyatimagata as one word there. Kyatimagata. Okay. Yeah, the first line Yato வந்து niyu. दौत्येन, I think you said दैत्येन, दौत्येन. Okay. यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता. Yeah. I'll just pause here very briefly to just tell some little bit of meaning, right? So because there are so many names which came, right? So we first from Parvati, whose Kosha, Kaushiki came. She was also called Chandika. Then from that Chandika, from her, between her eyebrows, from the eyebrows came this version called Kali because she was dark in color. And then she then went on, got rid of Chanda and Munda. So she was called as Chamunda. That's what one thing we saw. Then from all of these gods, we saw 8 of those Devis come. Aindri, Vaishnavi, all of them came. Now they're all ready, so Shiva is saying, okay, you all are there, you all Matrukas, go get rid of Shumbha and Nishumba. So they're saying they're all getting ready. At that time, Chandika, who's the main Kaushiki, she's saying, no, hold on. She's saying, Shiva, I want you to be my messenger on this. So she says, you go as a messenger on all of our behalf. We are all ready to get rid of Shumbha and Nishumba. So you go as a messenger on all of our behalf and go tell Shumbha and Nishumba, we are waiting, right, for battle with them, and we're ready to defeat them. We're ready to get rid of them. And then we want to give Indra and all the other gods their power back, right, which Shumbha and Nishumba have taken away. So we're ready to defeat all of you. So you go tell them. So she tells Shiva. So because she's sending Shiva as a messenger, she is called a Shivaduti. And so Shiva Dhuti the Lokesmans. So you are now henceforth, you, O Devi, are going to be called as Shiva Dhuti because you send Lord Shiva as a messenger towards Shumbha and Nishumba. So all of these are just Devi names, right? So when you're hearing all these Devi names in multiple, in the Devi Kavacham and all of those, these names come. So you should just know what the context is. There's a lot that comes here, even chapter 11 also more will come. But anyway, so here that is Shiva Dhuti, that is here. तेपि श्रुत्वा वचो देव्याः पुट इष् देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर् इर् यत्र कात्यायनी स्थिता.
तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता यत्र कात्यायनी स्थिता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः पुट F ततः प्रथमम् एवाग्रे शर Shaktrushti Vrishtibihi. So that word is a little bit of a tongue twister word. The best way is to just remember that word and not try to read the letters that is there in Sanskrit or any language. Shara Shaktrushti Vrishtibihi. Vavarshurudhatam, break at that ma. Vavarshurudhatam arshas tam devim amararayah. ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तृष्टिवृष्टिभिः वावर्षुरुद्धताम् अर्षास्तां देवीममरारयः ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तृष्टिवृष्टिभिः ववुर्षुरुद्धताम् अमर्षास्तां देवीममरारयः. Jyoti ji, second line, Vavarshurudhatam. If you say tam, then it is arshas at that point. Vavarshurudhatam arshas. Yeah. Okay. Then it will land, yeah. Okay. ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तृष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धताम् अर्षास्तां देवीममरारयः. ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्युष्टिवृष्टिभिः ववर्षु रुद्रताम् अर्षां तां देवीम् अमरारयः. So Bhunar, you have the best way so that it lands would be Vavarshurudhatam arshas. வவர்ஷுருத்ரதாம் தாம் இருக்கு எண்டுல அது Tam arshas and the ma just break it, then it'll land. So and first you're saying Rudra, it's Ruddha, double dha. வவர்ஷுருத்ததாம் Arshas. அப்புறம் தாம் தேவி ஸ்பிளிட் பண்ணணுமா? Tam, because that's the tam is a new word and the arshaha is the and the visarga bali is avladhan. So arshas. So second line மட்டும் ரிப்பீட் வவர்ஷுருத்தாம் அர்ஷாஸ்தாம் தேவி அமரராயः. Is it correct? No, just say it again. ववर्षुरुद्धताम् अर्षातां देवी अमररायः. Devim amararayah. देवीम् अमरारयः. ततः प्रथम. Okay. And the is, that second line, that is has to be heard. So Vavarshuruddatam arshas is okay. Vavarshuruddatam arshas tam devim amararayah. Amararayah. Yeah. Okay. Yeah. ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तयुष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धताम् अर्षास्तां देवी अमररायः. You're adding an extra ra. Amararayah. Yeah, that's it. Okay. Sir, I have a question. How yeah. do you say the first line? Shaktrishti. See, it's a tr. It's a tr. Shaktrishti. Yeah, it's a it ta and then there's a ya which has a r sound. Okay, so that it ta and the ya, the r that comes under the ya in Sanskrit, I'm telling. So that becomes Shaktrishti.
Shaktrishti. Okay. Thank you. Shaktrishti. Ik sound. Shaktrishti. Okay. Okay. I'll Thank you. paste it in English in a minute. Yeah. Sure. Thanks. Okay. All right. We'll switch. Gomati, you can be student, and Kavita, you can be student. Sachatan prahitan banan in sound banan chula shakti parashwadhan chicheda leelayadmata dhanur muktair maheshubhihi. Sachatan prahitan banan chula shakti parashwadhan chicheda leelayadmata dhanur muktair maheshubhihi. Rajeshji, the last word, Barnam, or what is that? In sound. Banan chula shakti. Go ahead, Gomati. Yeah. साचतान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपराश्वधान् चिच्छेदलीलयात्मात धनुर्वृत्तैर्महेषुभिः साचतान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयात्मात धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः साचतान् प्रहितान् बाणान् चूलशक्तिपरश्वतान् सिच्छेदलीलयात्मादधनुर्मुग्धैर्महेषुभिः साचतान् प्रहितान् बाणान् चूलशक्तिपरश्वतान् सिच्छेदलीलयात्मादधनुर्मुग्धैर्महेषुभिः Tasyagra tastatha kali long e shulapata vidharitan khadvanga poti tamscharin. So im and ish. Khadvanga poti tamscharin kurvati vyacharat tadha. तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खड्वाङ्गपोतितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तथा. तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविधारितान् खड्वाङ्गपोतितां चारीन् कुर्वती व्यचरत्तथा. And then the second line, first word on ta ish sound before the cha. Tamscharin. Okay. Tasyagratas okay. Enga sonal Rajesh, sorry. Oh, second line, first word and the khadvangapoti tams ish and then the cha. Tamscharin. Okay. Tamscharin. Yeah. तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविधारितान् खड्वाङ्गपोतितां चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा. तस्याग्रतस्तथा काली शूलपादविदारितान् खड्वाङ्गपोतितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा. तस्याग्रतस्तथा काली शूलपादविदारितान् खड्वाङ्गपोतितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा. Kamandalu jalakshepa hataviryan hataujasaha brahmani chakaro chatrun yena sma dhavati. So actually, some of this makes sense to say the meaning on an ongoing basis. So, so like she sends the Shiva Dhuti, right? She sends Shiva saying that you go and tell Shumbha, Nishma, all of that. So the entire army comes, right? And the entire army, the main person who's actually leading them, this case, is this person called a Rakta Bija. So like we said, Rakta Bija means the one who's got like a undesirable, like desire which cannot be quenched. Right? The desires that we have, which cannot be normally quenched easily. So he represents somebody like that, right? So it's not easy to kill him. So the Rakta Bijas, for him, it's just like because our desire, when you put an end, it comes again, right? Same thing happens to Rakta Bija. Every drop of blood of Rakta Bija that falls on the ground,
another Rakta Bija comes out of it. So you can never get rid of him because you try to hurt him, he gets wounded, a blood drops, another Rakta Bija is going to come. So that's what is going to happen here. And so each of this, what do you call, first, all this, each of them, first the Kali, she's fighting, then Brahmani. So Brahmani, each of them are first going, and then, they are actually trying to destroy the army. So that's why this Brahmani, when she's there, she has a Kamandalu in her hand. That Kamandalu has got a purified water, so which can destroy people, can also bring people back to life. So with that, she's trying to battle. Then Maheshwari, who comes from Maheshwara, he's fighting with the Trishulam. She's fighting with the Trishul. So each of these Devis, each of the stanza, they are all with their individual weapons that they have. They're trying to fight the army, also trying to feed Rakta Bija. Maheshwari Trishulena. Kamandalu adu. Oh, அது முடிக்கலையே. Okay. Will we break it up? Kamandalu Jalakshepa Hataviryan Hataujasah Brahmani Chakaro Chatrun Yena Yenasma Dhavati. Shorty. Kamandalu Jalakshepa Hataviryan Hataujasah Brahmani Chakaro Chatrun Yena Yenasma Dhavati. कमण्डलु जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्चत्रून् येन स्मधावति कमण्डलु जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्चत्रून् येन स्मधावति कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन स्मधावति कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन स्मधावति Maheshwari Trishulena Tata Chakrena Vaishnavi long E Daityan Jagana Kaumari Tata Shaktyati Kopana. So here, right now they're fighting the armies before they fight Rakta Bija. So here Maheshwari is using her Trishulam, Vaishnavi is using the Chakram, Kaumari, who came from Kumara, is using her spear. Maheshwari Trishulena Tata Chakrena Vaishnavi Daityan Jagana Kaumari Tata Shaktyati Kopana. माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगान कौमारी तथा शक्यातिकोपना माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगान कौमारी तथा शक्यातिकोपना माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगान कौमारी तथा शक्यातिकोपना माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगान कौमारी तथा शक्यातिकोपना ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः put F विदारिताः पृथ्व्यां रुदिरौघप्रवर्षिणः. So Aindri also with a thunderbolt, hundreds of the Daityas or Asuras, she's also getting rid of them. Aindri Kulishapatena Shatasho Daityadanavaha Peturvidaritah Prithvyam Rudiraughha Pravarshinaha. ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विधारिताः पृथ्व्यां रुधिरौद्र प्रवर्षिणः Rudiraughha Pravarshinaha. रुधिरौघप्रवर्षिणः ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशौ दैत्यदानवाः पेतुर्विधारिताः पृथ्व्यां रुधिरौ प्रवर्षिणः. And the first line, Gomati, Shatasho nu kettu, Shatasho Daityadan. Shatasho, thank you. ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः
ऐन्द्रीगुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विधारिताः कृत्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्ड प्रहार विध्वस्ता दंष्ट्रा ग्रक्षत वक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतंश इष चक्रेण च विदारिताः. So Svarahi, she has a chakram, she has the spout, the boar also with the dhamstra, with the tusks that she has. So with that is the weapon which she battles. Tunda prahara vidvasta damstra grakshata vakshasah varaha murtya nyapatamsh chakrena cha vidaritaha. तुण्डप्रहारविध्वस्ता धृष्ट्राग्रस्त्रवक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतां चक्रेण च विधारिताः. Second line. Nyapatamsh. न्यपतंश्. Yeah. तुण्डप्रहारविध्वस्ता धृष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्या नृपतक्ष चक्रेण च विदारिता. And the word three. Nyapatamsh. न्यपतंश्. Yeah. वाराहमूर्त्या न्यपतंश् चक्रेण च विदारिताः. In the first line, Gomati, and the last word, damstra. Okay, I heard a dra sound. That it's only a da. That ra sound comes from the ta. Damstra grakshata. தம்ஷ்ட்ராக்ரஷ். அது திருப்பி சொல்லுங்களேன். Damstra தம்ஷ்ட்ரா grakshata. கிரக்ஷத. Vakshasah. தம்ஷ்ட்ராக்ரக்ஷத வக்ஷசः. Yeah, correct. You just break those three words that way. Yeah. Thank you. तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षदवक्षसः वाराहमूर्ध्या न्यपदंश्चक्रेण च विधारिताः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षदवक्षसः वाराहमूर्ध्या न्यपदंश्चक्रेण च विधारिताः Nakair vidaritamshchanyan. Like again, that ishan cha. Nakair vidaritamshchanyan. Bhakshayanti long e mahasuran. Narasimhi long e chacharajau nadapurna digambara. Narasimhi is using her nails. Nakaihi. Nakhair vidharitamshchanyan bhakshayanti mahasuran. Narasimhi chacharajau nadapurna digambara. नखैर्विधारितां चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादा पूर्णदिगम्बरा नखैर्विदारितां चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादा पूर्णदिगम्बरा नखैर्विधारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादा पूर्णदिगम्बरा नखैर्विधारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादा पूर्णदिगम्बरा Chandata hasair, break at that ra there, hasair, asuraha, put ish, asurash, shivadhutya bhidushitaha, one word, shivadhutya bhidushitaha, petuhu, put f, petuf, pritivyam, patitams, stop at that is, halfway point, patitams, tams chakadata sa tada. This chapter is a tough chapter only, so you can only break the word so much. So patitams tams chakadata sa tada. So the Shiva Duti, which is the main Chandika, no, she's just having attahasa, means just laughing out loud. So just the sound, the vibrations coming out from her loud laughter, that is getting rid of all the asuras, and she's devouring all of the asuras and getting rid of them. Chandataha sair asurash shivadutya bhidushitaha petuf pritivyam patitams tams chakadata satadha. छण्डाटहासैरसुरास् शिवधूतविदूषिताः
पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चाधातसा तदा तांश चखादातसा तदा. चखाधातसा तदा Yeah. चण्डाट्टहासैरसुरा शिवधूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादातसा तदा चण्डाटहासैरसुराः शिवदूद्यविदूषिताः पेतुः पृथिव्यां तांश्च काधादसा तथा चण्डाटहासैरसुराः असुराश्चिवदूद्यविदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्च काधादसा तथा. Yeah. And the asuraha and the first line, the issue and you can like say it explicitly. Chanda tahasair asurash. चण्डाटहासैरसुराश्चिवदूद्यविदूषिता. Iti matru ganam kruddham mardayantam mahasuran drishtwabhyupayair ir vividhair ir sound again neshur ir sound devari sainikaha. इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः. इति मातृगणं क्रुद्धं मर्द्यन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्धैनेषुं देवारिसैनिकाः. In the second line, vividhair ir neshur devarisainikah. विविधैर् ओके Neshur. नेषुर् देवारिसैनिकाः. Yeah, Okay. and the first line, mardayantam on the word. मर्दयन्तम् इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युर्पायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः. सैनिकाः. The first second line, the drishtwabhyu, I'm hearing a ir sound when you're saying there's no ir there. Drishtwabhyupayair, that's where the first ir is coming. Okay. Okay. दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुम् ओके नेषुर्वे देवारिसैनिकाः. करेक्ट. Correct. इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः. इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः. Palayanaparan drishtva daityan matruganardithan yodhum abhyayayau kruddho raktabhijo mahasuraha. So with this way, in the previous stanza, all the matruganas who were there, each of them with their own way, they were getting rid of all of these daityas. And the rest of them, 39, it says, with this, when they got rid of most of them, the rest of them, whoever were left, ran away, right? So now when everything is coming, now the main villain is coming. So the Rakta Bija is now finally coming to battle here. Palayanaparan drishtva daityan matruganarditan yodhumabhyayayau kruddho raktabijo mahasuraha. फलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः. पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः. पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमयाययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः. And the second, yodhum abhyayayau kruddho.
योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्योन्मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर् यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः. This is what I was telling. So whenever in his bhumi, whenever a drop of his blood falls on the bhumi, similar person, tatpramana, similar person of the rakta bija again comes up, sprouts from that blood. रक्तबिन्धुर् यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः. रक्तबिन्दुर्यथा 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 भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः. युयुधे स गदापाणिर्, break at that re there, ir इंद्र शक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री long e स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत्. Break at that ma if you want. बीजम अताडयत्. युयुधे स गदापाणिर् इंद्र शक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत्. युयुधे स गदापाणिर् इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजं ताडयत्. युयुधे स गदापाणिर् इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजं ताडयत्. And the last word bijam atadayat then. Okay. Rakta bijam atadayat. रक्तबीजम् अताडयत्. युयुधे स गदापाणिर् इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजम् अताडयत्. युयुधे स गदापाणिर् इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजम् अताडयत्. Okay, we'll stop it here in today's class. Harihi Om, Shri Gurubhyo Namaha, Harihi Om. Thank you, everybody. For those of you in Chicago, please join on Sunday if you're able to in Buffalo Grove. Sir, I have a question, sir. Are they going to do the whole Parayanam of Devi Mahatmyam? Yeah. So they will start. We haven't learned something called as Matruka Nyasam. I'm going to teach you all at the very end. So they'll do some Purvangam, like they'll do Ganesha Atharva Shirsham and Devi Atharva Shirsham. We'll start with that. Then we'll do that Matruka Nyasam. All of that will take about 20 minutes in the beginning, 20-25 minutes in the beginning. And then they'll start with the Siddha Kunchika Stotram. So from there, it will be Siddha Kunchika Stotram, Kavacham, Argalam, Keelakam, Ratri Suktam, Nyasam, Navakshari, and all the 13. And then there is Rahasya, 3 Rahasyams which come after that. So totally, but it will be exactly 3 hours. If we start at 3, we'll end at 6 sharp. Thank you, sir. Thank you. Okay. Bye. Rajesh, what is the starting ones? Starting, we'll start with Ganapati Atharva Shirsham. Oh, Ganapati, okay. And then there's a Devi. All of that should be there in the BPA PDF. If you look at the very beginning, it should be there. Ganapati Atharva Shirsham, Devi Atharva Shirsham. Then there should be something called as Matruka Nyasam there. It should be all there in the beginning. Those are all the beginning things. Before even Siddha Kunchika Stotram and Kavacham comes. Okay. Thank you. Okay. Bye, everyone. Hari Om. Thank you. Thank you, sir.